Baik, terima kasih. Jadi kegiatan Arifin Panigoro Dialog ini merupakan serial diskusi yang kami laksanakan, Rumah Kebangsaan laksanakan secara reguler setiap 2 bulan sekali, dan kami mengangkat topik-topik sosial, politik, ekonomi. Kita membuka ruang diskusi, biasanya kami menghadirkan pembicara-pembicara dari kementerian, dari private sector, ataupun dari akademisi. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu jauh dari George Westerman, dan ini ada Pak Herianto Irawan, nanti ada Bapak Luki Jani yang akan memandu. Saya akan memanggil Bapak Teten Masduki, biasanya Bapak Teten ini yang akan memandu, tapi kali ini Bapak Teten absen dulu. Diambil sama Bapak Luki Jani. Saya undang Bapak Teten untuk memberikan pengantar. Selamat malam. Saya hanya akan memberikan introduksi sedikit bahwa di tempat ini dulu almarhum Pak Arifin Panigoro selalu mengundang teman-teman yang teman beliau sangat luas, dari mulai anak muda sampai ke politisi, dan kemudian diskusi banyak hal. Karena Pak Arifin Panigoro ini punya concern yang luar biasa, bukan hanya politik, ekonomi, kesehatan, pertanian, dan lain sebagainya. Tentu energi menjadi concern beliau. Nah, 2010 kemudian dibentuk Rumah Kebangsaan. Rumah Kebangsaan itu untuk tetap menjaga NKRI ini utuh. Ya. Kita terus memupuk kebangsaan kita, dan kita membahas banyak isu. Nah, di periode ini kita akan terus menghidupkan gagasan-gagasan almarhum Pak Arifin Panigoro, dan kita membentuk AP Dialog. AP Dialog itu Arifin Panigoro Dialog. Ya, jadi sekali lagi saya atas nama Rumah Kebangsaan mengucapkan terima kasih kepada Pak George, Pak Heri, dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir di malam ini. Nah, tadi disinggung, hari ini kita akan bicara tentang ekonomi, ya, bagaimana Indonesia menghadapi situasi global, ya, dunia ekonomi global yang penuh ketidakpastian, tidak mudah, ya. Tidak baik-baik saja, tapi Indonesia sebenarnya cukup baik. Di kuartal 3 kemarin kita bisa tumbuh 5,7%, dan itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang cukup besar, 54 kalau nggak salah persen, ya, dan juga saya kira investasi dan belanja pemerintah. Nah, kita juga optimis tahun ini kita bisa di atas 5%. Nah, ini barangkali nanti Pak Heri dan Pak George, mungkin Pak George akan lebih bicara dari sisi industri, inovasi, teknologi. Nanti Pak Heri akan bicara dari, beliau ini orang keuangan, ya, orang pasar, orang finance, sehingga kita cocok juga lah, kita bicara investasi dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi terima kasih, selamat malam. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Good evening to all participants. Malam ini kita akan melakukan rangkaian AP Dialog seperti sebelum-sebelumnya, dan pada malam ini kita akan mendengarkan beberapa urun rembuk dan juga pengalaman dari 2 orang narasumber yang sangat mumpuni, yang bisa memberikan kita beberapa aspek yang mudah-mudahan membuat kita optimis. Okay. Yang pertama ada Bapak George Westerman dari Massachusetts Institute of Technology, MIT. MIT itu, untung saya sudah jelaskan tadi kepanjangannya. Biasanya orang suka sebut MIT Bandung Institute of Technology, karena di sini banyak orang Bandungnya.
Ya. Yang kedua adalah Bapak Herianto Irawan. Beliau adalah Managing Partner PT Verdana Sekuritas Indonesia. Baik, terima kasih Pak Heri dan thank you Mr. George for your time. Kita akan memulai diskusi, mungkin saya nanti akan menggunakan campur-campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi ada penerjemah. Mas Arfa akan menjadi penerjemah, jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian nanti ingin berinteraksi, ingin bertanya atau berbagi pengalaman, terutama dengan Pak George, ada Mas Arfa yang akan membantu untuk menerjemahkan ke Pak George, gitu ya. So I would like to give the first presentation to you, George. Before we start this dialogue, you mentioned that you will have covered roughly 4 topics. It's related to innovation, especially in company context, and also how to change culture, because this is, I think, one of the most important aspects that we have to handle. The third topic is about how to transform, how to innovate. Is it through the incremental process or through the fundamental change? Yeah. And lastly, we would like to hear, based on his own experience from country context, what kind of right policy that each countries, especially that we could learn from other countries, how that the government could facilitate this innovation to place. I think I'll give it the floor to you, George. Probably 15 minutes. That's enough? Okay, certainly. Okay. Well, thank you, Luki. And thank you all of you for being here, for the opportunity. Thank you also for being willing to listen to me in English. I would not do so well in your language. So I've been in Indonesia for 3 days total. So I really can't say much about your country except that it's wonderful people. The food is really pretty good, and and so I look forward to coming back. Ferro with the PHR Foundation, and then also we with Unilab are putting together a project right now to think about healthcare workforce innovations, and so I hope to be back a lot to learn more about the country. So so I have been talking about innovation now for 20 years at MIT. It's what I teach. It's how do you lead these transformations? And as new technologies come, how do you think about what that means for your company? And so what they've asked me to do is share some quick lessons from that idea, how to drive innovation, and maybe those can give some ideas on how to think at the national context after that. And I study companies, so that's where I'm coming from. But I think many of these concepts can apply. Of course, they're just much harder to do at the government context, but that's your job, not my job. Okay? So number one to think about is, this concept, we talk about digital transformation. And I've been studying digital transformation since before it was a word. I wrote the first big book on it and have been working on this for over 12 years with hundreds of companies. What we tend to forget in this concept of digital transformation is that digital is not really the hard part. Transformation is. And in fact, to those of you who know Moore's Law, have you heard Moore's Law, anybody? Just a quick hand. Okay, in Moore's Law, we need to know that. Technology is moving so quickly. It's exponential, right? And organizations don't do that. I have my Westerman's Law. And my Westerman's Law is that technology moves quickly, but organizations, they change much more slowly. And we need to remember that. Because what that means is driving at the innovation is not really a technology problem. It's a leadership problem. And the technology only works if you change a process, if you change an organization. That's the only time it gets value. And so we need to think about that as we go through things. So number one to think about in the innovation standpoint is, how can you make this work for the people that will use it? How can you make it work for the people that will change
It's not just because it might be 30% more efficient. Once you get through the change process, if you get through the change process, it might be a very different situation. If that's changing yourself, the other side is if you're selling it to somebody else, then better might not mean faster. Better might be easier to adopt. Or better might be it works with other things that we do. So number one, it's not the technology, it's the transformation. And we can't forget that as we start to innovate. Number two is that when you're innovating, you don't know the right answer until you're done. But you're never done. And so when we think about big national projects, when we think about governance projects, we think about build the thing that looks like this. And that's exactly the wrong way to innovate. What you want to do when you innovate is do quick things and try them. And some of them work and some of them don't work. And in whatever works, then you build on that. And so we talk about move quickly, fail fast, learn fast, and then once you've learned, then you can scale. Okay? So what that means, if you're trying to drive innovation, then the typical way that we allocate funding, the typical way we do tender offers in government is exactly the wrong thing to do. And we need to think differently about how we make these happen. How do we spur innovation, not just multi-million-dollar projects? Now, once the innovation's there, we can pick that up and then we can run it around different places. But then you want to keep investing to keep innovating on top of that so it doesn't get old, so it continues to improve. So number one, it's really about organizational change, not technical change. Number two, it's really about learning and failing and then taking the best things and moving forward. You cannot know in the beginning what to specify, and if we try, that's not the right way for innovation. Number three, depending who you talk to about innovation, some people say, well, it's that incremental change. It's those small things. You keep doing those small things and tuning the process. And they're right. And other people say, no, it's the big, radical breakthrough change. And if you don't do the big, radical breakthrough change, you're not working. It's not really innovation. And they're kind of right also. And so, the point is you don't want to choose one or the other. You want to actually do both. And actually, I'd say all three. And I didn't give you the third one yet. Okay? So how can you put together a portfolio of innovation efforts that get you the small things, but also get you the big things and get you in the middle? I tend to think about it in terms of substituting. Right? So taking what you have and doing it better, or doing it a little, taking what you have and having a new way to do it. We went from paper to digital. And maybe making it a little bit better. And then number three is the big breakthrough. Let's completely reinvent this process. And, have just, instead of just, paper to digital, maybe you can buy something and it shows up on your door the next day, and who thought that was possible? But now I can do it from my phone, right? That's a big transformation, but that's not something you do from the very beginning. I think there's a middle ground also. And the middle ground we call adjacencies. Where can you take something that worked somewhere and use that in your context? So you're not figuring out the whole problem, right? So maybe the way that we did marketing in retail might also work in healthcare. And so we don't need to learn the marketing method. We just have to learn how that marketing method works for healthcare. And what's important about this portfolio approach is that the incremental stuff, you do it, it doesn't fail very often, but you don't get a big return. The breakthrough stuff, you're going to throw away a lot of money. Because maybe 1 in 10 of these breakthroughs will work. But hopefully, on 5 out of 10, you've learned something that makes you better to go forward. The adjacencies are in the middle. They bridge that gap on the success and the certainty, because you kind of know what you're doing, you're just trying it here. Okay? So number three is, don't think big or small, think all three. Big, the substitution, the incremental change, the adjacencies, and then the breakthroughs. And in the role of companies, well, companies may work on those first two.
Because you're companies, you have shareholders, you have that kind of thing. Governments have a big role to play in this breakthrough. And the government will not do the breakthrough. I would not ask the government to do the breakthrough, but the government can fund some research that might get at some of these breakthroughs. So then other people can commercialize it once it happens. You know, we've learned this in for example, our space program, that having the government engineers is probably not the right way to go, but maybe we can fund a couple companies to try this, and those companies will do interesting things. Right? And so that helps a lot in there. So that was 3 things. There's one more I want to get at, and you know, everything I've said so far is about the process you go through, how you allocate, how you think about it. The last one is how you think. Innovation is a different mindset. Innovation is a different culture. And that's not necessarily natural for your company, for your government, or for your society. And so what are some examples here? Well, I already gave one example. We're going to move really quickly, and we're going to fail, and that's okay, because we're going to succeed sometimes. Now ask yourself about your society. Is your society good at failing? Is your society good at just saying, I really messed that one up, but that's okay, I learned something? And if it's not, what can you do to make that work differently? Okay. Another piece of this culture is that these innovative groups, they don't tend to invent everything. They tend to steal a lot. They tend to borrow ideas and adapt them for they are. And the best innovations, even the iPhone, which we all love, nothing on the iPhone was new. But it was the way they put it together that was new. And so if you think about innovation as inventing it fresh or owning the whole thing, that's a different cultural kind of change, a different mindset we want to think about. Another one is this idea of who you're going to work with and where you're going to find the talent and how you're going to work together. And in these innovative cultures, there's an idea of talent, not title. And what do I mean by that? That means the newest person in the company and the owner of the company might have to collaborate, right? The old people and young people, or the technical people and the non-technical people. This idea of collaborating because you're the right people to collaborate, not because you're in the right area, is really important. And you see this in startups, the startup culture all the time. How does that work within your national culture? How does that work within your corporate culture? And so these ideas... Oh, and one more I need to put in because it's really important. Really focusing on results. It's not how much you put in, it's what you got out. And that means measuring performance all the time and holding people accountable for performance all the time. So that, as we think about what we can do at a national level, at a corporate level, in that culture side, that's a hard one. Because these ideas may not work for your national culture, but maybe there are parts where you can. Maybe there are places where you can make this happen. For example, the younger generations tend to just be a lot more innovative and a lot more open to this. So how can we help them to teach us old people? Certainly my children keep telling me how old and slow I am, right? Can we do that at a national level? Can we do that at a corporate level? And also, what can we do to maybe foster experiments and hackathons and working together to help us all get more comfortable with that concept? So just to wrap up, and I've got one more quick thing to say because I think I'm getting close to the end, right? Okay. So when we think about the innovation, what are the 4 things? Number 1, don't forget it's the organization change. It's not the technical thing. So if you're going to innovate, get the customers and the governments and the technical people together, all to work together, to work this out. Number 2, it's learning the answer, not knowing the answer from the beginning, and that means failing along the way. Fail fast, fail smart. Number 3, you want the portfolio of small and big. And number 4, it's the mindset, it's the culture that needs to change, not just your governance mechanisms, your project management mechanisms. I just want to say one other thing that I believe is really important, and it gets at this culture element, which is that companies don't innovate, governments don't innovate, people innovate. And if I were to say what is the most important thing we can do right now
in societies and in the world to improve innovation, it's to give people some skills. Because if you can get them skills to innovate, they will be better. And if they know that when you create an innovation, they will be able to learn how to do that, either they're going to innovate better or they're going to be more accepting of the innovation. But if what's happening, we worried years ago about what happens when the robots take over. Will there be any jobs left? Remember 5 years ago we were talking about that? The robots didn't take over. But the computers took pieces of jobs. If you take a piece of somebody's job, how do you give them the skills to do a different job? And if you aren't going to give them the skills, they will resist. They're going to make it harder. So I think the biggest thing we can do as a society and as companies is make sure people see a path forward and they've got the skills to get there. And I'm actually devoting the last 3 years of my life, and I'll devote the next N years of my life to do exactly that. I'm creating something called the Global Opportunity Initiative. And what that is aiming to do is not that MIT will train the world. It's going to be that we will work in things like we're going to doing with PJAR and with Unilab to find a context where we can help people get skills. And maybe we can replicate that for adjacencies in other places. So we're working in the Philippines right now on advanced manufacturing. Here we're thinking about healthcare skills. In the US we're thinking about data science and how you can get those skills to people without college degrees. We are going to try to innovate the process of workforce learning. And I would ask all of you to think about what can you do to help your employees and your people to learn better so they can grow with you as you grow. Okay? So I want to thank you for listening, and I'll turn it over now to our colleague. Thank you very much, Pak George, for your inspiring presentation. Mungkin saya tidak akan merangkum semuanya, tapi ada beberapa poin yang menurut saya menarik dan bisa kita refleksikan apa yang dikatakan Pak George tadi. Yang pertama adalah bahwa inovasi itu pekerjaan yang tidak pernah berhenti, never ending business. Jadi terus berinovasi. Dan transformasi itu bukan berarti kecepatan, gitu ya. Bukan berarti faster, tapi bagaimana menjadi lebih baik, ya, menjadi better. Dan menjadi better itu dalam melakukan inovasi, tadi dicontohkan kalau 10 kali kita melakukan inovasi, walaupun cuma sekali yang berhasil, tidak mengapa. Jadi jangan takut gagal. Asalkan dari 9 yang gagal itu kita mau belajar mengapa kita gagal dan memperbaiki dari kegagalan itu. Poin kedua yang penting adalah tadi yang Pak George katakan, yang penting adalah talent bukan title, ya. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi antar orang yang berbeda-beda jenjangnya, levelnya, latar belakang pendidikannya di suatu perusahaan, ya. Antara orang yang teknikal dan yang non teknikal, antara bosnya dan anak buahnya, dan seterusnya. Dan yang terakhir kita ketahui menurut Pak George bahwa digitalisasi mengubah bisnis dan juga termasuk mengubah pemerintah. Penting kita untuk melakukan investasi kepada sumber daya manusia, ya, karena tentu ada yang akan terpinggirkan atau tergantikan oleh teknologi, tapi berikan mereka skill baru, berikan mereka aspek baru yang bisa mereka berdayakan sehingga mereka tidak menjadi batu sandungan atau tidak menjadi penghalang dari inovasi yang mau dilakukan. Oke. Sekarang saya akan beranjak kepada Pak Heri. Ya, ada 2 poin atau mungkin 3 Pak yang bisa Pak Heri bagikan kepada audiens di sini. Yang pertama kita bicara konteks makro, bagaimana pengaruh dari turbulensi ekonomi di tingkat global, ya, baik karena masih ada dampak bawaan dari COVID kemarin, masih ada dampak dan sekarang dampak dari perang di semenanjung Rusia, dan apa dampaknya terhadap Indonesia, dan kira-kira Indonesia apa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Yang kedua mengenai transformasi dari hilirisasi khususnya di industri nikel, ya, kira-kira apa sih manfaatnya untuk Indonesia dalam kancah ekonomi global. Dan yang ketiga, kira-kira apa
guidance atau apa peta jalan yang bisa Pak Heri berikan kepada kita di sini untuk tetap optimis melihat bagaimana turbulensi ekonomi, bagaimana transformasi digital ini berlangsung. Silakan Pak. Waktu 15 menit. Ya, terima kasih Pak Luki. Ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kita flashback ya dalam 2-3 tahun ini kondisi perekonomian luar itu memang sungguh sangat mengerikan sekali. Bukan main-main. Tapi kalau kita merasa kok ekonomi di Indonesia rasanya kok fine-fine aja sih. Kenapa sih begitu gitu loh. Apa sih membuat ekonomi Indonesia fine-fine saja? Tentunya kalau kita lihat ke depan, kondisi yang akan terjadi itu mungkin belum selesai. Yang jelek-jelek ini masih belum selesai. Ya, pastinya di geopolitik ini masih sangat panjang gitu ya. Belum lagi kita melihat perekonomian Amerika yang masih tetap sangat inflasinya masih bandel-bandel belum mau turun ini ya, sehingga suku bunga mungkin perlu naik 2-3 kali lagi, dan tentunya khasiat dari kenaikan suku bunga itu kan memang untuk menurunkan perekonomian di sana, dan tampaknya kita nggak tahu apakah nanti akan resesi yang sangat mendalam atau resesi yang sangat dangkal. Terus tapi kalau kita bisa memahami apa sih yang membuat perekonomian Indonesia itu relatively ya aman-aman aja tahun-tahun sebelumnya, mungkin kita bisa mengambil dari sana untuk membuat sesuatu rancangan untuk ke depan, apakah kita bisa menghadapi atau tidak dengan dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Bapak Ibu sekalian, menurut hemat kita, transmisi resiko dari luar ke Indonesia jalurnya cuma satu, tidak 2, tidak 3, Bapak Ibu sekalian, cuma satu, yaitu di rupiah kita. Di manakala kalau rupiah kita itu seperti zaman dahulu kala, ada sedikit gejolak itu langsung anjlok, itu tentunya sakitnya sangat terasa sekali. Ya. Jadi kuncinya menurut hemat kami itu di rupiah kita. Transmisi resiko itu di rupiah kita. Itu pertama. Sehingga kalau kita lihat kenapa sih rupiah kita itu fine-fine aja, walaupun ada sedikit depresiasi, tapi lumrah lah. Ya kan di dunia ini dolar kan menguat sekali ya. Kalau apalagi dibanding dengan dahulu kala, dulu kalau ada 1 miliar duit asing yang minggat dari Indonesia, rupiah kita itu bisa melemah plus minus 5% dulu. Sekarang kalau kita ukur itu mungkin 1 miliar keluar itu mungkin turunnya 0,8%. Tidak kebal, tapi dampaknya nggak sebegitu parah. Lo kenapa gitu loh? Ya, karena ini yang sangat penting kalau kita memahami ini. Mungkin kita bisa di dunia penuh dengan ketidakpastian, mungkin kita bisa mengambil confidence dari sana. Ya. Bapak sekalian, saya juga termasuk dari salah satu yang tadinya mohon maaf tidak percaya. Tidak percaya seperti Pak Jos tadi bilang ada transformasi, ada inovasi. Saya juga salah satu yang termasuk yang tidak percaya, karena sekitar 4-5 tahun yang lalu saya dikasih tahu teman senior saya, dia bilang, Her, di WDB berarti di Maluku Utara kita akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Jujur Bapak Ibu sekalian, di hati kecil saya kok merasa kok iya sih gitu loh. Karena kita nggak pernah melihat begitu, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak pernah melihat sesuatu yang transformasi. Awal Januari 2022 tahun lalu, Bapak Ibu sekalian, saya ditelepon Pak Menko, Pak Luhut, dia bilang, Her, kamu ke sana tengok kau gitu loh. Ya, dia kasih saya kesempatan ke WDB. Bapak Ibu sekalian, di WDB itu, mungkin Pak Hilmi sangat mengetahui, itu dikuasai perusahaan Prancis Eramet, sudah puluhan tahun mereka di sana dengan tambang nikel, dan tidak pernah mereka bikin apa-apa, Bapak sekalian. Di 2019 itu mereka sign, ya tentunya 2020 kita semuanya ngumpet di rumah karena COVID gitu ya. Disitulah mereka mulai bangun kilang, pelabuhan, power plant dan segalanya. Sehingga di tahun 2021, Bapak Ibu sekalian, ekspor di sana itu 3,1 miliar dolar. Kok bisa? Saya harus akui, salah gitu. Akui salah.
Terbanglah saya kemudian ke Morowali, itu abangnya, 10 kali lebih besar dia di sana. Bapak sekalian, ekspor di hilirisasi tahun kemarin, itu kira-kira 34 miliar dolar. Itu sama dengan 2,4% dari PDB kita. Di mana dulu kita namanya current account deficit ya, Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira 2% gitu. Jadi simsalabim satu produk aja hilang dia. Satu produk hilang. Dan ini belum selesai di situ. Saya jeda di sini dulu karena saya mau sedikit membahas tentang maknanya, mohon maaf saya pakai sedikit bahasa ekonomi gitu ya. Karena menurut saya ini sangat penting karena tadi saya katakan transmisi resiko keluar masuk ke Indonesia jalurnya cuma satu, yaitu rupiah kita. Tapi apa sih yang mempengaruhi rupiah kita? Bapak Ibu sekalian tidak banyak, cuma 2, tidak 3, tidak 4, tidak 5, cuma 2 barang yang mempengaruhi rupiah kita. Dan kebetulan kita di pasar 8 hari kita dagang benda itu ya. Yaitu satu current account kita, yaitu kalau kita ekspor lebih banyak atau impor itu berarti surplus gitu loh. Dan juga capital account, yaitu kalau dana masuk itu kita syukur-syukur, tapi kalau dana keluar kita juga puntang-panting gitu loh. Dahulu kala Bapak Ibu sekalian, kita itu current account deficit. Berarti di mana kalau kita current account deficit, supaya rupiah kita stabil, kita perlu mengandalkan dana masuk, capital inflow. Supaya rupiah kita itu stabil. Tapi tanpa kita sadari, setiap kali kita mengandalkan capital inflow, kita mengimportasi resiko dari luar. Tanpa kita sadari. Maksud saya apa Bapak Ibu sekalian? Andai kata kalau ada sesuatu kejadian di luar yang tidak ada hubungan dengan negara kita, Ukraine war, kenaikan suku bunga di Amerika gitu ya, dan duit-duit yang tadinya masuk itu dia minggat gitu loh. Kalau dia minggat di mana capitalnya defisit, current account defisit, apa yang terjadi di rupiah? Ya plus, nggak ada yang support. Jadi setelah 30 tahun saya berkarya di sini, saya tidak percaya lagi ekonom yang bilang, oh current account deficit 2% itu bagus, itu saya tidak mau dibohongi lagi Bapak sekalian. Jadi kita itu memang perlu kita mengandalkan current account surplus kita. Tanpa current account surplus kita terjebak dengan resiko-resiko karena kita tetap mengandalkan capital inflow itu Bapak Ibu sekalian. Ini pelajaran saya mutlak di market gitu ya. Nah, jadi balik lagi dengan cerita tadi di hilirisasi, awal-awalnya kita sungguh sangat bangga Bapak Ibu sekalian karena kita tidak lagi korek batu jual batu, kita korek batu, tetapi kita proses di sini menjadi benda intermediate produk namanya nickel pig iron setengah jadi, kemudian barang ini kita kirim ke Tiongkok. Itu kita sangat bangga gitu, wah luar biasa, kayaknya sudah hebat sekali. Ternyata pemerintah kita itu tidak puas di sana. Mereka bilang, wah, kamu jangan di sini sajalah. Sudah kamu untung begitu banyak, dia push lagi dia ke stainless steel gitu. Dan ternyata di push ke sana kita baru terasa stainless steel kita ekspor ke China, kemudian kita kena 20% anti dumping tarif. Toh kita bisa lebih murah daripada stainless steel yang di China. Kalau kita bisa barang kita lebih murah daripada China, itu kita ada sesuatu yang unik di sini. Bapak Ibu sekalian, sadar tidak sadar bahwa negara kita di Q4 tahun lalu, Bapak Ibu sekalian, kita sudah trade surplus sama China. Tidak banyak negara yang sanggup trade surplus sama China. Apa itu? Kebanyakan kalau saya bikin survei, banyak orang bilang, oh itu batu bara bro, atau sawit bro gitu loh. Tidak Bapak Ibu sekalian. Tahun lalu kita ekspor 23,5 miliar ke Tiongkok. Itu sama dengan jumlahnya sawit sama batu bara. Satu benda ini saja. Padahal ini baru awal. Saya sempat joke sama Pak Menko Pak Lu, saya bilang sebenarnya kita jangan di stainless saja lah ya. Memang dari batu ke stainless itu nilai tambahnya luar biasa. Tapi sebenarnya nilai tambah itu Bapak Ibu sekalian bukan di stainless steel. Bukan di stainless steel. Apa yang mereka buat di stainless steel itu yang luar biasa.
Dan kita lirik ke sana gitu loh. Ekstrim gitu ya. Kalau mereka mengambil stainless steel itu menjadi medical equipment gitu loh. Itu nilai tambahnya kan menggila. Tapi jangan jauh-jauh lah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ambil sendok aja, kita lihat di belakang kan stainless steel itu. Kita sendok garpu dulu deh gitu loh. Jadi di mana kalau kita ekonominya bisa membuat sesuatu yang paling murah dan resource-nya di sini, layak kita menjelajahi sana gitu loh. Jadi kita akan, menurut hemat saya, kalau kita tidak berubah haluan ekonomi kita akan menuju uncharted territory yang kita belum pernah ke sana. Bapak Ibu sekalian, saya datang dari tadinya tidak percaya gitu loh. Satu benda lagi Bapak Ibu sekalian, di nikel ini ada beberapa kategori, Pak Hilmi saya yakin sangat memahami. Ada yang safrolite, kalau safrolite itu benda yang bisa bikin stainless steel. Tapi ada satu benda namanya limonite nikel. Ini dengan kadar nikel cuma 1,1%. Dulu Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu teknologi yang bisa mengekstraksi nikel dari limonite ini karena kadarnya sangat rendah, tidak ekonomis. Tiba-tiba ada satu teknologi, saya yakin Pak Hilmi sangat memahami, namanya high pressure acid leaching yang dari China. Memang teknologi ini penuh dengan resiko, mahal sekali. Dan treatment di tailingnya, maksud saya toksnya sangat-sangat rumit sekali. Memang sangat bahaya. Tiba-tiba benda ini teknologi bisa mengekstraksi nikel dari situ, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya tidak lihat dengan mata saya sendiri, saya tidak percaya benda itu. Dan karena senior saya, Pak Lut, bilang kamu ke sana tengok, saya lihat itu. Di situ ada satu perusahaan namanya Huayu Nickel Cobalt. Dia kapasitasnya 60.000, investasinya 1,3 miliar dolar. Berarti 1 ton itu kira-kira 20.000 kapasitas per ton. Tadinya itu barang buangan. Sebelum dapat kita yang safrolite itu, limonite kita harus keruk dulu, kita buang benda itu. Kemudian kita mengambil safrolite. Tiba-tiba benda buangan itu bisa menjadi sesuatu. Sesuatu itu apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita mengekstraksi nikel sang kobalt dari limonite itu dengan proses HPAL tadi, itu hasilnya MHP, Mixed Hydroxide Precipitate. Itu turunannya langsung ke baterai. Kalau kita aduk-aduk benda itu dengan litium, aduk-aduk ini kayaknya gampang gitu, aduk-aduk dengan litium itu menjadi precursor, langsung menjadi katoda, baterai sel turun ke sana. Siapa tahu kok kita bisa gitu loh. Ternyata di dunia ini terjadi beberapa hal. Yang namanya China itu dia mau pivot. Pivot itu dia banting setir gitu loh. Saya pernah Bapak Ibu sekalian baca tulisan Xi Jinping. Saya harus akui saya baca 4 kali. Kenapa? Bukan saya rajin, karena 3 kali pertama itu Bapak Ibu sekalian saya ketiduran gitu. Karena tulisannya itu boring banget Bapak Ibu sekalian. Saya benar-benar memaksa diri untuk underline gitu ya, garis bawahi. Nanti kalau Bapak Ibu mau saya kasih summary saya kirim ke Bapak Ibu gitu. Karena benar-benar boring. Tetapi yang saya kaget Bapak Ibu, saya benar-benar kaget. Apa yang dia tulis, dia lakukan. Apa yang dia tulis, dia lakukan. Jadi kalau orang market yang tidak pernah baca itu karena itu sangat membosankan, itu salah. Karena apa yang dia bilang, dia lakukan. Apalagi dia akan seumur hidup nanti ya kan. Siapa tahu gitu loh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di sana dia tulis China itu tidak mau lagi melakukan hal-hal yang dia lakukan 30 tahun yang lalu. Ya, environmental disaster, over leveraging, kesenjangan sosial, dia tidak mau lagi. Mereka mau banting setir. Namanya common prosperity gitu ya. Di buku itu tulis begitu. Di sana seru lagi ada, ya nanti kalau ada kesempatan saya akan cerita lagi. Jadi China pivot. Itu pivot pertama. Pivot kedua itu Indonesia juga pivot. Kita tidak mau lagi korek batu jual batu gitu kan. Kita pivot. Pivot ketiga, sebagian, tidak semua, sebagian konsumer dari dari dunia mungkin tidak mau lagi fossil fuel, mereka mau renewable, sehingga Indonesia itu ada peran di baterai. Keempat,
banyak perusahaan-perusahaan tambang tadi, nah terutama di batu bara, mungkin mereka juga merasa andai kata kalau memang tidak mau pakai batu bara lagi, mungkin saya juga harus banting setir ya, turunnya ke nikel, turunnya ke baterai atau hiri-hiri. Mereka juga pivot. Bapak Ibu sekalian, kalau kita flashback tahun 2010, 2012, 2013 kan batu bara naik tuh Bapak Ibu sekalian. Harga properti di Jakarta kan naik pesat tuh. Banyak teman-teman itu tanya saya, Her, kok harga properti nggak naik kali ini ya, walaupun harga batu bara naik gitu loh. Itu dia teman-teman semuanya, karena mereka tidak invest di properti, mereka invest di hilirisasi, di turunan nikel itu semua. Jadi karena ada 4 pivot ini benar-benar kejadian, saya nggak tahu apakah ini memang tujuan Tuhan untuk kita atau apa, tapi timing matters gitu loh. Semua kejadian di dalam waktu yang sama, 4 pivot tadi itu. Jadi balik lagi Bapak Ibu sekalian, kalau tadi saya katakan turunannya itu dari nikel ke hilirisasi ya, ke stainless, ke baterai. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, negara kita bukan negara nikel. Yang terjadi di negara kita itu menurut hemat saya Bapak Ibu sekalian adalah transformasi di pemikiran gitu. Transformasi di pemikiran. Kalau di bidang saya, Bapak Ibu sekalian, seperti Pak Tete katakan, kita di keuangan, kita 8 hari kalau nggak ada data, kita nggak percaya gitu loh ya. Tapi kadang-kala kita harus sadar bahwa angka atau data itu adalah sesuatu yang telat. Harus sesuatu yang terjadi, kemudian terjemahkan di angka. Tetapi sebelum sesuatu terjadi, perlu ada perubahan di pemikiran. Kemudian ada kebijakan yang bagus, eksekusi yang paten, ya. Dan terjadilah barang itu dan tercatat di angka tadi. Tapi kadangkala banyak teman-teman itu angka pun juga belum lihat gitu loh. Jadi sebagaimana telatnya kita, sedangkan kita di dunia ekonomi, di dunia manapun lah ya, kita dituntut supaya ahead of the curve gitu loh. Jadi saya merasa ini sesuatu yang tentunya tidak hanya, kita berharap ya tidak hanya di nikel saja, tetapi kita mengambil semangat dari sana. Karena memang bisa. Itu yang sangat luar biasa. Menurut estimasi kami, tentu saja bisa salah juga gitu ya, tapi estimasi kami di tahun 2030, kita menghitung satu project by project yang ada yang kita bisa tahu, satu project ini kita hitung. Tahun 2030 ekspor kita di turunan nikel tok gitu, Bapak Ibu sekalian, bisa ke 81 miliar dolar. Ya, dari 2014 itu cuma 2 billion saja. Dan itu cuma batu gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak mau lagi lah kita korek batu jual batu gitu loh, saya merasa ya. Jadi sehingga layak kita jengkel kalau kita dipaksa jual batu lagi gitu. Ya toh, ya kemana mau lagi kita Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut saya tidak hanya di sini saja, kita berharap kita ambil semangat dari hilirisasi ini di nikel, tetapi bukan hanya di nikel saja. Saya setuju dengan Pak Jos, itu semua dimulai dengan transformasi. Saya setuju dan percaya karena tadinya saya tidak percaya gitu. Mohon maaf, saya tadinya tidak percaya. Dan kalau saya lihat dengan mata sendiri, Bapak sekalian, waktu saya ke Morowali ya, tinggal di sana, dia ada 5-star hotel, Pak Hilmi. 200 kamar. Saya mau tidur, itu kamarnya mewah sekali Pak, seperti Four Seasons. Mau tidur itu recok sekali Pak Hilmi di luar. Deng, construction site Pak Hilmi. Untung saya ada Spotify ya, saya dengar musik. Pagi-pagi saya bangun Pak Hilmi, masih bang lagi gitu loh. Itu kapan stopnya itu mereka gitu loh. Itu benar-benar kerjaannya itu kayak dikejar setan gitu loh. Ya, jadi kalau di Morowali ada joke ya, teman-teman semuanya ada joke, dia bilang, kalau ada 2 tipe pekerja di lapangan, kemudian hujan gitu loh. 2 lari ke rumah. 1 lari ke rumah pakai jas hujan, kemudian dia keluar kerja. 1 tetap di rumah nongkrong ngopi gitu. Ya, rokok. Ditanya, mana sih yang dari kita, mana sih yang dari Tiongkok gitu. Tentunya kita berharap pada suatu hari kita juga bisa belajar ya. Karena sifatnya itu begitu, Bapak Ibu sekalian. Ya, mereka itu mereka itu memindah gunung-gunung itu seenak jidatnya gitu, kayak gini mau gitu-gitu. Tetapi kita setuju, saya sangat setuju, nggak perlu iri hati Bapak Ibu. Saya bicara dengan orang-orang itu juga.
Satunya ini namanya Scott, Pak Scott. Dia itu CEO-nya WDB Industri Park. Dia cerita saya, dia bilang, Her, saya dulu itu dari keluarga yang miskin melarat, Her. Belum tentu 1 minggu saya bisa menyicip daging ayam. Belum tentu, Her. Miskin melarat. Tapi dia jurusan Meteorological Engineers. Kemudian dikasih kesempatan bekerja di Indonesia. Dia kerja mati-matian, Pak Hilmi. Kerja mati apa, Pak Marsilam. Luar biasa. Ya, banting tulang. Dan saya berdiri di sana, dia tunjukkan saya. Dia bilang, Her, kita juga nggak percaya bisa sampai begini gitu loh. Jadi menurut saya kepercayaan ini dari tahap sini ke sini ini step up confidence gitu. Kita singgah ke NPI, nickel PN, kita dapat sesuatu, kemudian kita dorong ke stainless, kita dorong lagi. Bukan dari sini ke sini langsung kita melonjak, kemudian di sini ruang hampa. Tidak. Di sini ada sesuatu, kita baru ke sini. 33 miliar dolar Bapak Ibu sekalian. Itu kan bukan sesuatu yang. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, ada juga yang bilang, wah barang itu semuanya diambil dari ke China gitu. Duit-duitnya bawa ke China. Menurut saya persepsi itu sah-sah saja. Tapi kemudian karena kita orang finansial, investor kita itu juga menuntut kita untuk mengkalkulasi itu secara detail gitu loh. Menuntut kita mengkalkulasi secara detail. Jadi kita bikin P&L kalkulasi, kita melakukan value chain analysisnya. Setiap $100 dia ekspor, berapa sih yang dia bawa ke sana? Dan berapa sih yang singgah di sini? Konsepnya sangat sederhana Bapak sekalian. Kalau kita di turunannya ke stainless steel dari nikel, untuk membuat satu stainless steel itu perlu signifikan amount dari nickel ore. Nickel ore itu kan barang Indonesia. Yang dapat juga orang Indonesia gitu loh. Itu tentunya lokal. Kemudian untuk melebur nickel ore ini menjadi nickel pig iron, itu perlu 2 tipe batu bara. Satu coking coal karena dia energinya tinggi supaya dia bisa meleleh, dan thermal coal untuk electricity. Lagi-lagi batu bara dari Indonesia juga gitu. Dan juga tentunya ada labornya, ya labornya ada 10% yang asing, ada yang sisanya lokal. Teknologinya pasti dari mereka. Kita ukur share-nya berapa, mungkin kita depresiasi 25 tahun, sisanya marginnya berapa, kita bagi-bagian. Jadi menurut kalkulasi kita, di stainless steel itu mentok-mentok 20% itu milik asing. 80% Indonesia. Menurut saya kalau 20% itu lumrah lah ya. Kalau investor datang masa kali kasih dia 2-3%, dia masuk hutan, bikin masa nggak mau lah orang gitu loh. Nah kalau baterai itu mungkin sampai 35%, 40% itu share-nya asing. Ya, tapi 60%, 65% masih share-nya kita. Jadi kita nggak akan di situ saja menurut saya ya. Karena di dalam kita lihat transformasi itu kita lebih pede. Nah lagi-lagi balik lagi ke rupiah ini. Balik lagi ke rupiah. Semoga kalkulasi atau ekspektasi kita itu tidak salah Pak Hilmi, teman-teman semuanya. Kalau itu benar berarti karena account surplus kita itu masih bisa tetap. Kalaupun mungkin defisit yang kecil-kecil lah, ya tidak seperti dahulu kala. Karena perjalanan ini kan tentunya tidak satu garis itu ya, ada naik turun, tapi grafiknya tetap begitu. Jadi kalau kita bisa turun ke sana, berarti negara kita itu sudah bisa bertumbuh lebih stabil tanpa kita ada kejutan dari capital tadi, sehingga rupiah bisa melemah. Jadi dengan begitu, pastinya kita tidak akan tahu apa yang terjadi di luar. Ya, di dalam 2-3 tahun ini anak saya juga sering remind saya, dia bilang, jadi apa yang kita tahu sebenarnya adalah kita tidak tahu apa-apa. Gitu loh. Itu jujur dia gitu loh. Jadi kita nggak bisa ekspektasi apa-apa di luar, kita nggak ngerti juga. Tapi semoga apa yang kita lihat bisa terus dan bisa mendukung karena account surplus dan mendukung rupiah kita, dan rupiah kita sangat penting untuk stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Mungkin saya di situ Pak Luki. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Tadi mungkin satu hal yang ciri khas tenaga kerja Indonesia Pak, kalau makan keringatan, kalau kerja nggak keringatan Pak. Itu ciri khas tenaga kerja Indonesia.
tadi ceritanya yang hujan ambil jas hujan dengan yang ngerokok tadi, mungkin kira-kira analoginya begitu Pak ya. Menurut Pak Heri tadi transformasi yang dilakukan oleh Indonesia saat ini sudah dalam jalur yang tepat, walaupun ada gejolak di luar karena faktor dolar yang menguat, perang di Ukraina, dan mungkin masih ada imbas-imbas COVID, tapi ekonomi Indonesia masih kokoh, jauh lebih kokoh, lebih baik dibandingkan 20-30 tahun lalu. Ini kenapa? Karena kita bisa menutup defisit neraca perdagangan kita, bahkan surplus, ya. Dan yang kedua, kita tidak lagi tergantung sama dana yang masuk. Justru kita menghasilkan lebih banyak, kita punya dana hasil dari ekspor. Dan satu terobosan yang dilakukan dan memberikan hasil adalah bagaimana hilirisasi. Tepat sekali tadi Pak Heri bilang, kita jangan gali batu kemudian jual batu. Walaupun dulu Pak Teten ini penggemar batu akik Pak Heri. Ya, ambil batu, dielus-elus sedikit, lumayan dijual lagi di pasar Senen atau Kampung Melayu Kang ya. Itu juga gali batu jual batu ada juga. Tapi sekarang meningkat teknologinya. Tadi Pak Heri kan teknologi dan transformasi harus step by step, jangan langsung meloncat. Awalnya bikin sendok, stainless steel, kemudian bisa bikin komponen untuk baterai, nanti yang lain lagi. Dan itu kita punya learning process. Dan kalau saya gabungkan tadi dengan yang Pak George katakan, inovasi harus kita lakukan dan jangan takut kegagalan atau jangan takut gagal. Oke, baik. Untuk sesi pertama mungkin saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Kita batasi dulu 3 pertanyaan. Mohon namanya dan kemudian pertanyaan diajukan ke Pak George atau Pak Heri. Ya. So I would like to open the question and answer session. I would like to entertain 3 questions at the beginning, and then they will direct the question to either of you or Pak Heri. Ya. Okay. Silakan. Ya. Yeah, how rich Indonesia, and we transform all to export the stone, become the more value-added products. So the question, I think, is very interesting when Pak Heri mentioned about the behavior, right? It is related to the transformation of about the mindset. I think from the government, the vision already clear, but I think I found the big challenges, the one that transform the mindset. Maybe can you share what is the key foundation that we have to looking at how we transform the mindset? Because if the vision already there, but the behavior to transform the mindset, like when the rain is coming, is a different behavior, right? Is coming from our mindset. So I found that this is our homework, right, to transform all the mindset, especially I think from the young. Is it because of education or environment? So maybe I would like to listen from the academics point of view, from the business, how we should start to push this transformation about the mindset, especially like in general overall in Indonesia. Thank you. Okay. Thank you. Good evening. My name is Yuda. I'm from Ministry of State Secretariat. Thank you for giving a compelling presentation. Thank you juga Pak Heri. Informasinya menarik. My first question is for Pak George. So my question is related with the context in innovation in public sector organization. So, as you mentioned earlier, innovation is, in other terms, is about making experimentation. So, failing and then try again and learning. But the thing is, in public sector, I think it's not quite simple to do that iteration process, because as government institution use the public
budget, which we have to be more accountable to the public, to the taxpayer money. So how do we ensure that we can create an innovation process which can improve over time? So because sometimes we don't know the answer yet, and even sometimes our innovation is will end in failure, right? So that's my first question. Dan yang kedua untuk Pak Heri, terima kasih Pak. Saya informasinya luar biasa. Untuk proses hilirisasi itu ternyata dampaknya besar sekali untuk Indonesia dengan memberikan nilai tambah di situ. Nah, mungkin pertanyaan saya dari sisi risiko untuk Indonesia, seberapa besar misalnya volatilitas untuk komoditas yang lain, misalnya harga minyak yang kita tahu sekarang politiknya agak menarik ya, antara US, kemudian di Middle East, Rusia dan lain-lain, dan bagaimana nanti pengaruhnya terhadap Indonesia. Apakah tadi kan Pak Heri tesisnya adalah ya satu-satunya yang bisa merambat itu di rupiah. Nah, mungkin itu mohon penjelasan. Terima kasih. He do something, if anything wrong, people will shoot him personally and professionally, right? So I was thinking, is there a education thing that we can help? I know it's a mindset thing, but how we can help them, or maybe it's applicable to a lot of the companies in Indonesia, that innovation is actually, like you say, it's maybe fail fast, give people to do exploration, give maybe sandbox, all those things, while they have this kind of an issue and a regulatory issue. Maybe if we can share a light on that one, maybe based on experience, maybe very good. Thank you. Maybe I could talk a little bit about and we met earlier, so I'm glad you're here, or this one also. Let's just try to put them together a little bit, if that can help. And I don't want to lose your question, so we'll have to come back to that one too. The best way to kill innovation in an organization? It's to point out how the innovators are breaking a rule. It's the easiest thing in the world. And so one of the things we need to do as leaders is stop that behavior and let them know that that's not an appropriate move. Right? Another thing that, so that's number one. Now, how can you think about that? Well, look at what happened in COVID. My wife's a doctor. Many of you, have lived through COVID and what you did. There were very strict rules on how you use information, what information you can provide and share, how you test things before you let them out to patients. And it's amazing, when COVID happened, the regulators changed a little bit. And sure, some bad things happened, but a lot of good things happened because the regulators were willing to try some things. And what I hear in Wall Street, and I'm not in the financial world here, but you've got the companies that innovate and then they get caught, right? But you've got the other companies that say, hey, there's a legitimate problem we want to solve. They let the regulators know about that problem, and then they keep the regulators in the loop as they do the experiments. And what I hear there is it's not that the regulators are bad, it's the regulators don't like surprises. And so you can bring them along. Okay? So I think that, number one is work with them, don't wait and surprise them later. But number two, if you have people in your organization that are shutting things down by pointing out the rules, that's a bad. Remember when you were children and you would, your sister would report to your mother, right? We need to stop that behavior. We're grown-ups now. And so I find ways to be a little more flexible on that. How about a question from Miss Ellen? And I'm sorry, I talked and I forgot completely what you asked, but I knew I wanted to answer that question. So what was it again? Yeah, how to change the mindset? I think, similar. How to change the mindset? Is it coming from transform the mindset, right? Is it only coming from the education or environment? Which one? Yeah. Thank you. Yeah. I think a lot of what can change the mindset is incentives. So we were talking earlier, and your sustainability.
sustainability isn't something a company will naturally do. Right? And so the government had to give them some incentives to make that happen. And if the government didn't do it, then public reputation would do it. And so, what are some things that government can do? What are some roles of government? There are lots of them, but one of the roles of government is to be the parent when people are not going to be behaving the right way. And things like sustainability, you can give the incentives to make that happen. By the way, another thing that governments can do is to do things that are the right thing for the nation, but the markets will not do that. And that's investing in basic infrastructure and stuff like that. So, for example, we were talking to the health ministry today. And one of the things the health ministry wants to do is build up a lot of information on genome sequencing. Now, that is expensive. But once it's there, that opens up all kinds of possibilities for better medical treatment, for better individualized medicine for each person. The government can invest in that kind of thing to make it just more comfortable for businesses to build on that kind of thing. And frankly, I get nervous about that. I'm not sure I want the government to know that much about me, right? But if it is something that we decide is good public policy, then we can make that happen. So I think, yes, part of the change in the mindset is just making people realize that it is in their interest to change the mindset. Okay? The other thing, though, the change in the mindset is your reaction to how they act. And if you shoot down everything they try, you're going to kill innovation really importantly. So this external, I think education can help, but it's got to be in that environment where the incentives are there to do the right thing. Silakan langsung direspon, Pak Heri. Ya, terima kasih. Mungkin kalau di sisi mindset change itu mungkin bukan pakar, bukan di bidang saya, tapi kemudian saya bisa belajar juga, Bu, ya. Saya ingat sekali, lagi-lagi mohon maaf teman senior saya, awal-awal gitu, di awal-awal di pemerintahan, dia sering mengatakan tentang comfort zone ini. Di Indonesia itu sangat nyaman di lokasi yang nyaman gitu, kemudian tidak pernah berubah gitu. Itu memang harus kita akui gitu, harus kita akui. Tapi saya merasa apa sih bedanya kita sama, mohon maaf, sama mereka gitu yang datang dari China, namanya juga orang gitu ya. Tentunya saya merasa ada bagian yang nggak bisa diajak, bagaimanapun kita ajak nggak mau juga gitu ya. Tapi membuat sesuatu terobosan tidak perlu satu kampung gitu loh. Ya, jadi kita juga merasa umpamanya teman-teman kita Indonesia di Morowali kalau bisa lama-lama berteman dengan yang sana, mungkin lain kali kalau hujan masih tetap kerja gitu ya. Kita berharap begitulah. Jadi mungkin work by culture, ada osmosis dari sana gitu ya. Dan tentunya dari sisi yang lain, insentif scheme itu juga harus jelas gitu. Ya, insentif scheme harus jelas. Kadang kita juga mengharapkan orang melakukan sesuatu, tapi kita lupa menerapkan insentif scheme-nya. Saya mengatakan itu juga karena saya merimain diri saya sendiri di perusahaan kecil saya. Kadang, aduh, kok masih belum selesai gitu ya. Ya mungkin insentif saya juga salah gitu loh. Ya, jadi mungkin juga harus pragmatis bahwa at the end of the day, ada satu aspek dari motivation, juga ada aspek dari insentif scheme juga gitu. Ya. Mungkin kalau saya cuma sedangkal itu, Bu. Ya. Kalau boleh yang touch tentang minyak gitu ya. Kalau minyak mungkin Pak Hilmi lah ya. Bukan saya yang pakarnya. Tapi izin kalau boleh, memang lagi-lagi kita nggak bakalan tahu lah ya harga komoditas mau naik turun ya. Pada pakar-pakar aja salah, apalagi kita gitu ya. Tapi saya melihat itu keunggulan Indonesia adalah kita ini kalau di bidang kita istilahnya ada natural hedge gitu, Mas. Istilahnya memang kita sangat keperluan minyak. Kita import minyak itu. Andai kata kalau harga minyak naik, ya devisa kita akan melebar. Dan kemudiannya kalau harga minyak turun begitu. Tapi di sisi lain kita juga ekspor batu bara. Ya tentunya kalau global recession harga batu bara juga bisa turun gitu ya. Jadi tidak banyak negara di dunia yang mempunyai natural hedge di fossil energy. Di mana kita mengekspor fossil energy melalui batu bara dan kita mengimpor fossil energy melalui minyak. Tentu harganya itu tidak
satu persatu gitu ya. Dia naik 1%, kemudian yang itu juga tidak begitu. Tetapi by and large, broadly similar. Ada sedikit hubungannya gitu. Daripada sama sekali nggak ada gitu ya maksud saya ya. Jadi tahun lalu kita ekspor batu bara ya plus minus 52 miliar dolar, dan kemudian kita import minyak plus minus 42-43 miliar dolar gitu ya. Jadi ada natural hedge-nya gitu. Jadi itu. Jadi mungkin karena ada itu, ya mungkin ada shock, kayak ada bumpernya gitu lah Mas ya. Tapi yang seperti saya katakan, yang harapan kita hilirisasi nikel itu ya kemarin 33, mungkin tahun ini 42, kemudian roket lagi ke 80 sekian, itu yang membuat perbedaan, dan semoga tidak di sana. Mohon maaf Pak Hilmi, Pak Hilmi juga di Aman Resources, mereka juga akan turun ke copper katoda, ya. Kita juga bisa berharap turun ke copper sheet dan copper. Nilai tambahnya memang tidak begitu banyak dibanding dengan nikel, tetapi kan penciptaan tenaga kerjanya dan sebagainya. Tapi itu sangat menunjukkan bahwa ya kira-kira arahannya begitu. Ya mungkin bukan hanya di nikel atau di copper saja lah, tentunya di tempat-tempat lain juga bisa gitu. And one of the challenges, of course, is that people may not want to be innovators because they don't know they can. But there are some certain people that are just happy to be where they are, and so let them do that. Just help them be as efficient as possible. So I wanted to agree on that. And certainly the things you had said about, moving up market, maybe there needs to be a little bit of help to help the companies get there. This is another place where the government might be able to do some incentives. And the thing is, when you are in a situation where the old way doesn't work the way it did before, and the new way is there, but you don't know how to do that, that spurs innovation. So there's there. And then the last thing I want to add is what I thought I heard you say was that maybe one source of value may not be money or size of exports, but are we utilizing our human capital the right way? And are we helping people have fulfilling lives, fulfilling jobs? That's an important thing to keep in mind, and there's real value in making that happen. So did I hear you right? Okay, then I agree with all of those. Dengan demikian mungkin acara EP Dialog malam ini kita cukupkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan dengan mendengarkan dengan antusias pemaparan dari Pak George dan Pak Heri. Mohon berikan tepuk tangan yang meriah kepada kedua pembicara. Thank you very much, Pak George. Terima kasih Pak Heri.